我是咁樣嘅南邦教會姊妹團體嘅那個詞彙。 Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian bersahabatan saudari gereja penampang pada malam ini. 首先，我要在座嘅同年弟兄姊妹大家晚上平安。 Salam damai sejahtera selamat malam diucapkan kepada saudara-saudari sekalian. 主耶穌帶領，聖我哋今日嗰日子後有能夠再次大家一齊嚟去崇拜詞彙。 Jadi syukur kepada Tuhan sebulan kemudian di mana kita dapat sama-sama untuk beribadah di sini. 作為詞彙開始，我哋要請創世277首。 377首。 Mari kita sama-sama naikkan kidung pujian 377. 接下來我們一起同心禱告。 Sesudah kita akan sama-sama sujud untuk berdoa. 主耶穌帶領祝福今天晚上的聚會。 Kita memohon kiranya Tuhan memimpin kebaktian kita pada malam ini. 能夠借着見證，能夠大家能夠因此得到造就，聖靈的榮耀。 Menerusi kesaksian yang dikongsikan nanti, di mana dapat membangun kita semua dan juga dapat memuliakan nama Tuhan. 一起同心禱告。 Sama-sama kita berdoa. 我們要奉主耶穌基督聖名禱告。 Amen.
Amen. Cảm謝主，今晚有邀請到兩位到嚟做見證。 Syukur kepada Tuhan malam ini itu kita telah menjemput 2 orang untuk berkongsikan kesaksian di sini. TV 姐 Janet 同姊妹， Itu yang pertama itu saudari Janet Tan TV 姐 JCQ 姊妹， dan yang kedua saudari Jessie. 即係我哋要請田姊妹做見證。 Itu pertama-tama kita mempersilakan saudari Tan untuk berkongsikan kesaksian. 哈利路亞，奉主耶穌聖名問候所有在線上嘅男女執事同靈兄弟姊妹、親戚朋友，大家平安。 Haleluya, salam damai sejahtera diucapkan kepada diakon, diakonis, dan juga saudara-saudari, saudara mara dan kawan-kawan sekalian. 首先啊，多謝姊妹團契俾人一個美好嘅機會，在日向老大家分享，主要是奇妙嘅作為。 Jadi sangat bersyukur kepada itu persahabatan saudari Gereja Penampang kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsikan anugerah Tuhan di sini. 事情發生喺在2020年， Dan di mana itu hal ini terjadi pada tahun 2020. 2月嘅時咧，我姊妹做會面，老家嘅嚟做進來過中秋，過15啦，元宵節。 Itu pada bulan Februari di mana anak perempuan saya dan juga anak lelaki saya turut balik bersama-sama untuk merayakan hari ke-15 bagi perayaan Tahun Baru Cina. 在佢哋愛進 KL 之前咧，我就諗下倉庫講，我哋留會面啦，進過去 KL 去探下我嘅太妹。 Jadi saya pun itu memberitahu kepada suami saya itu sewaktu anak perempuan itu Huimin dia akan kembali ke KL nanti kita akan pergi bersama-sama untuk melawat itu perempuan sulung. 因為他妹做咧，在3-4年前開始嘅，就在眼睛方面有問題，流血流到好幾日。 Kerana 3 hingga 4 tahun yang lepas di mana itu anak perempuan sulung saya ini di mana dia ada menghadapi pendarahan itu sewaktu datang haid. 條醫看醫生咧，醫生都查到佢子宮底部有兩個瘤，但係佢講香港人差唔多愛menopause，佢都一定要接受咧。 Dan di mana itu dokter telah itu memeriksa dan mendapati bahawa ada 2 ketumbuhan di dalam rahimnya dan memberitahunya bahawa jika sampai tempoh menopause maka itu merupakan hal yang normal sahaja. 但係咧到2019年，佢落血去到韓國見咗。 Dan sampailah tahun 2019 di mana pendarahannya menjadi semakin teruk. 再去檢查，再俾醫生再檢查咧，查到嘅2個瘤都亦太會好多。醫生都建議佢，今年都50歲咯，佢講我係建議你老選擇子宮鏡去佢啦。 Dan pemeriksaan telah dijalankan dan didapati bahawa 2 ketumbuhannya itu menjadi semakin besar, saiznya semakin besar dan doktor telah mencadangkan bahawa itu memandangkan umurnya sudah mencapai 50 tahun dan mencadangkan bahawa supaya itu menjalani pembedahan dan rahimnya akan diambil keluar. 嗰兩夫妻同意，所以醫生都決定在過3年，從2月18號咯嘅通知書。 Dan itu mereka, yaitu suami istri, mereka bersetuju dan juga bercadang
iaitu untuk menjalani pembedahan iaitu pada selepas 18 hari bulan Februari. 感謝咗啦，手術也好成功，冇嘅睇過，醫生咧也將所有割出來嘅東西再感染過一擺。 Dan syukur kepada Tuhan, pembedahan itu sangat berjaya dan yang semua yang diambil keluar itu di mana telah dijalankan pemeriksaan sekali lagi. 結果咧result 出來係全部 OK 係良性嘅。 Dan keputusannya keluar dan didapati bahawa ketumbuhan itu adalah yang baik. 所以醫生我哋講唔需擔心啦，要在屋企好好休息，上休後就冇事啦。 Jadi dokter itu memberitahu bahawa janganlah risau dan hanyalah berehat di rumah sehinggalah itu luka itu menjadi sembuh. 當時在我哋馬來西亞就 COVID-19 咧，喺後受咧多數都係落橋噶啦，就時候。 Dan waktu itu case COVID-19 di Malaysia itu masih lagi sangat jarang dan semuanya adalah case import. 睇你銀記得起碼嘅 exact 嘅時間，在石蘭河嘅打城堡係比較堂，嘅啲就後睇嘅上面啦，都要5-6千人去啲杯去join 咧就上面啦。 Dan saya tidak berapa ingat waktu apakah pada masa itu di negeri Selangor yaitu istana itu di mana ada satu seminar di situ ada lebih kurang 5.000 hingga 6.000 orang yang mengikuti seminar pada masa itu. 一隻 COVID-19 咧，就係在啱睇爆發。 Dan waktu itu case COVID-19 telah meletus di sana. 每日都100pagi嘅數。 Dan di mana case itu telah mencapai 100 case dan semakin bertambah setiap hari. 就最後咧，政府就在3月18號實行一個MCO。 Dan sehinggalah sampai ke 18 hari bulan Mac, di mana kerajaan telah mengeluarkan perintah untuk menjalankan PKP pada masa itu. MCO 一開始批辦 MCO 非常嘅嚴喎，因為所有從3月18號開始2個禮拜咧，所有嘅就商業活動工廠就all the public transport 都停止工作。 Dan bermula 18 hari bulan Mac, di mana bermulanya PKP pada masa itu, semua kegiatan perdagangan dan juga transport awam itu, semuanya itu telah dilarang. 像係醫院、醫務所同埋條 pharmacy、supermarket 同埋雜貨店saja可以運作。 Dan hanyalah yaitu hospital, perubatan, farmasi dan juga kedai-kedai yang menjual barangan harian itu saja yang boleh diizinkan untuk berniaga. 一路來都係我哋每做菜卡，忽然間一隻 MCO，我細路嘅菜卡我順你也菜卡做工。 Dan biasa harinya, lazimnya hanya saya dan anak perempuan saya di rumah sahaja. Namun bermulanya PKP di mana menantu saya dan juga cucu saya itu juga turut bersama-sama di rumah. 因為我每做medical leave 係月綁糧，從2月18號到3月18號啱1月，佢哋4條都安排佢哋全部在屋企做工。 Dan oleh kerana itu cuti sakitnya itu adalah bermula dari 18 hari bulan Februari sehingga 18 hari bulan Mac dan sampailah waktu itu bermulanya setelah tamatnya cuti sakitnya itu di mana kebetulan bermulanya PKP maka majikannya telah mengaturkannya untuk bekerja dari rumah. 所以我哋每年咧就係看報紙看電視報新聞嚟跟進有啲疫情社會上嘅發展。 Jadi setiap hari yaitu menerusi televisyen, yaitu berita dan juga dari surat kabar kita ingin mengetahui yaitu perkembangan terkini setiap hari. 一直到3月31號晚夜，
Sehinggalah sampai malam 31 hari bulan Mac. 晚我就看到直到现在我嘅一天台就报告有關一隻新加坡嘅婦女。 Dan itu telah dengar satu berita bahwa itu ada seorang wanita di Singapura. Bukan di Singapura, orang Singapura. Kurang, saya ulangไม่在新加坡係一隻新加坡嘅婦女。Oh, dia Singapura Fungi, biasa Singapura.咩？ Oh, ada seorang wanita dari Singapura. 佢呢，晚呢，方面就係養到佢，佢嚟做裝佢去到一隻cosplay 一隻床皮，佢就下車討見佢嘅行李，行路中去新加坡，因為冇 transport。 Waktu itu anak lelakinya telah menghantarnya sampai ke sesuatu tempat dan di mana dia terpaksa membawa itu luggage-nya itu berjalan kaki balik ke Singapura. Waktu itu tidak ada sebarang pengangkutan. 因為佢嘅 case 係咯，因為2月嘅時候，佢嘅心口就偏重落醫院，佢嚟做喊佢上嚟照顧佢嘅細蚊仔。 Waktu itu di mana menantunya itu jatuh sakit tenat pada bulan Februari, maka anak lelakinya itu telah memintanya untuk datang ke sana dan untuk membantu untuk menjaga cucunya itu. 報告新聞嘅時候，係佢嘅丈夫也係後來70幾歲人，責任去新加坡，偏去喊佢轉新加坡。 Dan berita itu juga memberitahu bahwa waktu itu yaitu suaminya yang berumur lebih kurang 70 tahun lebih, di mana telah sakit tenat dan memintanya untuk kembali ke Singapura. 咁我就看見佢討見佢嘅行李，一般人消失在方面上。 Dan kemudian saya telah melihat dia membawa semua barangannya itu dan tidak lagi lihat di gambaran itu. 我心情就好沉重，因為我想到我屋企也有一隻差唔多80歲嘅老人，一張人出卡。 Dan setelah saya melihat itu berita ini, di mana perasaan saya itu berasa amat berat karena di rumah saya juga ada seorang yang lanjut usia sepertinya. 我要令到每做一件康復開，也做為工。 Dan saya itu di mana itu anak perempuan saya sudah itu sembuh dan juga mula bekerja. 細郎要退卡，我孫要退卡。 Dan menantu lelaki saya dan juga cucu saya juga berada di rumah. 我都係應該做卡咯。 Maka saya pun itu ingin kembali ke rumah. 但係一隻時候飛機唔像以前那樣照緊 schedule 來飛喎，有時有，有時冇。 Waktu itu di mana penerbangan itu tidak akan dijalankan seperti yang dijadwalkan, yaitu dia hanya akan ada bila-bila masa sahaja. 我心情每日都非常嘅沉重啦。 Jadi perasaan saya itu berasa amat berat setiap hari waktu itu. 4月3號早晨條咧，我每好像平時一樣6點鐘我都放醒來，出嚟廚房洗面刷牙。 Jadi waktu pagi 3 hari bulan April jam 6 pagi saya seperti biasa saya keluar yaitu untuk menggosok gigi dan mencuci muka. 我出生我食嘅面嗰陣時咧，我就聽到隻狗仔在喺廳嘅其中一隻窗門喺窗嗰仔。 Chonggohi. 窗嗰仔。 Chonggohi. Setelah saya menggosok gigi dan sedang mencuci muka, saya didengar ada seekor burung yang sedang menyanyi di bahagian tingkap di sebelah ruang tamu. 窗嘅gigi後窗嘅個，但係你哋都狗仔窗個嘅聲音後窗，因為喺廳嘅窗門一直都唔免開啊。 Dan di mana yaitu
sememangnya itu burung, dia menyanyi dengan suara yang merdu dan waktu itu tingkap pun belum lagi dibuka. 佢衝去小攤嗰，佢都停下落嚟。 Dan setelah dia menyanyi untuk seketika waktu, kemudian ia pun berhenti menyanyi. 我就聽到好像有好 solid 嘅東西割一玻璃，割 Saya, 割割。 saya terasa ada sesuatu yang fizikal itu yang sedang mengetuk tingkap itu. 都咪都行出嚟聽，因為喺聽到廚房喺連接嘅，一實喺聽，一實喺廚房。 Dan di mana saya pun keluar dari dapur karena dapur adalah bersambungan dengan ruang tamu. 喺條仔就講回家，回家，係咪兩機佢都呼就回家咯。 Dan kemudian itu burung itu pun berkata, baliklah ke rumah, baliklah ke rumah. Setelah dia menyebut 2 kali, kemudian dia pun terbang. 我當時心中好歡喜，也好，我就咁講，我唔曉講。 Dan waktu itu saya merasa amat sukacita dan perasaan itu saya tidak dapat gambarkan. 所以我就坐下喺沙發，哈利路亞，哈利路亞， Kemudian, 我跌下落。 dan kemudian saya pun duduk di atas sofa dan di mana itu air mata saya pun mengalir saja. Saya 因為我當時想到喺50年前、60年前，主要是佢美好嘅作為、奇妙嘅作為，顯示這時刻，佢要現在我嘅眼前，要我生命要睇到。 Karena perbuatan ajaib daripada Tuhan itu, di mana 50 tahun, 60 tahun yang lepas, sekarang telah itu muncul semula di hadapan saya sekarang. 因為50年前我哋係出在，我哋一家人係出在古泰。 Karena tahun 50-an, di mana kami sekeluarga adalah tinggal di Kudat, 我爸爸呢就好想過來阿 B F 同埋女碌傳頭嘅。 dan di mana bapak saya sentiasa pergi ke KK itu dengan itu pendeta di bahagian zon pedalaman. 佢每拜過來呢都係基本糧嘅。 佢每拜在古泰標來阿 B F 來前都係基本糧嘅。 Di mana dia akan datang dari Kudat sampai ke KK, itu mengambil masa beberapa bulan. 所以有時佢有寫信做錄下， Jadi ada kalanya dia akan menulis surat balik ke rumah. 佢先是一條線係基礎秒爆烤，就係秒點條，要進到變秒人咁樣嘅。 Dan di mana 人咧先講咧。 di mana surat itu akan ditulis dan dihantar, dikirim sampai ke kedai tertentu dan kemudian surat itu akan diserahkan kepada seseorang tertentu. 要拜呢，主要就掉在4點幾5點，我喺廚房準備去做飯食嘅時候，我老太老妹呢就喺廚房喺翻台喺做功課，主要就掉在嚟我廚房這邊喺創。聽 Philip 要封信，聽 Philip 要封信，佢都會叫啦。 Dan ada suatu kali lebih kurang jam 4 atau 5 petang seserang itu menyediakan makanan malam di dapur dan waktu itu adik saya berada di ruang makan buat kerja rumah. Ada seekor burung yang datang dan menyanyi bahwa itu Philip 10 ada surat bagi kamu. 咁我老太就諗埋講，假如冇聽到一條就很白白喎。 Dan kemudian adik saya pun bertanya, kakak, sama ada kamu mendengar bahwa itu burung itu sedang memanggil ayah? 所以我講嘿啦，我好像聽到佢講聽 Philip 要封信啊，喏嘛。 Itu di mana saya juga mendengar bahwa di mana burung itu sedang memanggil nama papa. 所以我就定阿媽做來，阿媽喺在巴薩拜當咧，佢撞到喺成5點多啲，佢想撞到屋企。 Dan waktu itu di mana ibu saya juga balik, di mana dia adalah itu menjaga gerai dan waktu itu barulah waktu petang baru dia sampai ke rumah. 佢撞講其他講，如果掉在嚟，在喺門喺廚房背後一行，
中國向爸爸講要封信啊。 Dan kemudian telah memberitahu ibu saya bahwa itu ada seekor burung yang terbang sampai ke bahagian belakang dapur dan menyanyi bahwa ada surat untuk bapak mereka itu. Bukan untuk bapak, dari bapak. Ada sepucuk surat yang dikirim daripada bapak. So 聽日早晨咧，我媽媽就去福生堂， Dan 緊ya, pada keesokan harinya, di mana ibu saya pun pergi ke kedai 去尋下狄正國， dan kemudian mencari seorang Tek Jin Ko, 阿幫狄正啊， Abang Tek Jin. 佢喺老前瑪利亞接師來做， Itu anak lelaki kepada Diakonis Maria Chin. 也係我哋Winnie王姊妹嘅爸爸， Itu bapak kepada saudari Winnie Wong. 佢喺在福生堂呈現大理執藥材， Itu di mana beliau menguruskan itu ubat-ubat di kedai ubat tersebut. 因為我媽媽實施係要買東西，佢都係去尋狄正國啦。 Jadi oleh kerana itu ibu saya buta huruf, dari setiap kali dia pergi ke sana dia akan mencari itu Abang Tek Jin itu. 狄正國呢就係講要先啊，要買嘅技巧教俾我媽媽啦。 Jadi sekiranya ada apa-apa surat, maka Abang Tek Jin itu akan serahkannya kepada ibu saya. 要過去2-3拜呢，狄正國要拜滿我媽媽接師娘，所以每拜停接師要先當兒都要來見咩？ Jadi ada suatu kali di mana itu beliau bertanya kepada ibu saya, mengapakah setiap kali ada surat daripada suamimu itu, sudah tentu kamu akan datang untuk ambil sendiri. 我媽媽講：表仔嚟包先俾我條攤喺度。 Dan ibu saya pun menjawab, itu adanya burung yang datang dan memberitahu kabar ini kepada saya. 條店員聽到都好笑，都講嚇安星期，真係安星期。 Jadi pekerja di dalam kedai tersebut, mereka pun berasa heran, betulkah ada hal seperti ini? 有時我爸爸出門啊，我撞呢陣時咧，佢佢撞呢喺前幾日，條仔喺又來報告啊，佢就請喺田Philip喺10幾都飛咗去咯，有時又來2-3日啊。 Dan sebelum bapak saya balik ke rumah, yaitu 2, 3, 4 hari yang lepas, itu di mana burung tersebut juga akan datang dan juga memanggil nama bapak saya, dan dia akan menyebut nama bapak saya selama beberapa hari. 條我哋都唔知道，做咪叫要毛幫要買東西啊，咁樣請喺爸爸名咧。 Dan kami juga berasa sangat heran pada mulanya kerana burung itu tidak berkata apa-apa dan hanya menyebut nama bapak sahaja. 原來咧喺時所咧，我爸爸就做啦。 Dan tidak disangka pula bahawa lepas itu bapak saya balik ke rumah. 我哋初冇發覺要買鐵啦，因為爸爸做咯，係有冇送到一條仔險嘅，以後之後我哋聽到一條仔險，我哋知道我爸爸去做。 Pada mulanya kami tidak berasa sangat heran dan kemudiannya beberapa kali kemudian setelah kita dengar bahwa itu burung itu menyebut nama bapak saya dan kita tahu bahwa bapak akan pulang tidak lama lagi. 呢隻情況啊，呢隻最奇妙嘅作為啊，等到我哋60年代1960年，每我哋離開故他之後，就從來冇再出現過。 Dan perbuatan ajab Tuhan ini di mana hanya telah terjadi sehingga itu hujung tahun 1960 itu selepas kita berpindah dari Kudat, maka hal ini tidak lagi terjadi. 直到2020年4月3號一早先。 Itu sehinggalah sampai waktu pagi 3 hari bulan April tahun 2020. 一早先將重慶。 Dan waktu itu telah muncul pada waktu pagi itu. 一早先將上見連見咧，監車見咧，我連禱告都冇見，我就去做早餐。 Dan waktu itu hati saya berasa amat bersyukur kepada Tuhan
berasa amat sukacita. Kemudian saya telah pergi mengadakan sarapan pagi dan saya pun terlupa untuk berdoa. 早餐之後，我太妹就開始做工咯。 Dan setelah sarapan pagi, di mana anak perempuan saya, dia pun mula bekerja. 我就問佢，人家就聽到就可以出票冇咧， Maka ya, 我就問我就，人就細細就聽到，人平板電腦吧，可以出飛機票冇，因為我妹就喺在旅行社做。 jadi saya pun bertanya kepada anak perempuan saya, adakah tablet yang kamu gunakan sekarang ini boleh menempa tiket penerbangan? 佢講可以， Dan kemudian anak perempuan saya pun memberitahu saya bahwa boleh. 我就講阿儂，你幫我出條票裝阿 B 啦，一號啦。 Jadi saya pun meminta anak perempuan saya supaya menempa tiket penerbangan agar saya dapat balik ke KK dengan cepat. 我就講香港現等嘅郵票都最好啦。 Jika keesokan harinya ada tiket penerbangan lagi bagus. 佢講你香港喺現等嘅條 ticket 應該好貴啊。 Jadi anak perempuan saya pun memberitahu saya bahwa jika tiket penerbangan pada keesokan harinya itu memang sangat mahal. 我講冇想講啦，只要郵票裝阿 B 都可以啦。 Jadi saya pun memberitahunya bahwa tidak mengapa, asalkan dapat balik ke KK, oke. 佢就向先落嘅房間閂咗門，請緊仔叫出來。 Dan kemudian dia telah balik ke biliknya dan tutup pintu, tidak lama kemudian dia keluar dari biliknya. 佢就在聽到啱做工啦。 Dan kemudian dia meneruskan tugasnya di komputernya. 請緊仔叫咗啦，講你郵票哦，現等嘅會議可以辦機哦，佢講喺1點鐘啦。 Dan kemudian dia memberitahu saya bahwa ada tiket penerbangan pada hari esok, yaitu satu-satunya penerbangan saja, yaitu pada jam 1 petang. 我講價錢係1100。 Dan harganya tiket itu 1.100. 我講我冇想過啦，咁車就係郵票裝就好啦。 Dan saya kata tidak apa, asalkan sejak dapat balik ke rumah, syukurlah kepada Tuhan. 最後咧，佢就幫我安排一查去條向啊細龍人嚟講，你係去兼 police permit，總係去機場。 Pada mulanya, menantu lelaki saya memberitahu saya bahwa dia akan menghantar saya pergi ke Balai Polis untuk mengambil surat kebenaran dan kemudian dia akan hantar saya pergi ke lapangan terbang. 結果佢去請緊就做。 Dan dia pergi ke situ, tidak lama kemudian dengan cepatnya dia pun balik ke rumah. 我講人家都見到， Dan saya pun bertanya kepadanya, begitu cepatkah kamu dapatkan surat kebenaran tersebut? 佢講見下有條 branch 就唔可以出去 since MCO。 Itu di mana, yaitu Balai Polis Cawangan ini tidak boleh keluarkan surat kebenaran seperti ini. 我條 hand grab 卡總唔去啦。 Jadi mereka katakan bahwa akan tolong saya panggil GrabCar, hantar saya pergi ke situ. 我妹做都唔係咯，佢講見下嗰情況，就 grab 數 grab 卡就係賣嘢，佢都唔知道。 Dan di mana anak perempuan saya, dia merasa amat risau kerana tidak tahu itu bagaimanakah dengan keadaan pembantu GrabCar itu. 結果咧，佢都領到驚旅行社留意緊一條包租啊公司要 contract。 Dan kemudian itu anak perempuan saya terfikir bahwa itu syarikatnya itu, pelancongan itu ada kontrak perniagaan dengan kereta penyewa. 佢就打電話去公司問4條報就答佢，so far MCO 冇接到咁樣嘅 order。 Dan kemudian majikannya itu pun memberitahunya bahwa itu setakat ini itu PKP ini tidak pernah menerima itu tambahan seperti ini. 佢講打電話去police 問啦。 Dan kemudian dia memberitahu saya bahwa dia akan tanya itu di Balai Polis. 之後咩佢就打到嚟講可以，後邊加條公司自家愛 apply permit，
我每做都老佢講啊，儂先等佢9點半而幫我派一隻，我就熟悉嘅 driver 來送我媽媽去機場。 Dan kemudian mereka kata, oke, boleh keluarkan surat itu, dan anak perempuan saya memberitahunya agar keesokan harinya jam 9 pagi hantar seorang pemandu yang lebih kenal untuk hantar ibu saya pergi ke lapangan terbang. 聽日早晨咧，茶壺來到叫我打電話上嚟，因為我每做喺apartment咧喺出台12條咧，咁我就結落去，我就可以下去咯。 Dan keesokan harinya di mana pemandu kereta itu telah datang, dan kemudian telah menelepon sebab anak perempuan saya mereka memang tinggal di tingkat 11 kondo. Jadi setelah dia sampai, dia menelepon agar kita dapat turun ke bawah. 其實我哋全部都準備好嘅，我細郎都攞嚟兼行你下去，我每做都諗緊嚟從眼耳結餅講話。 Dan waktu itu memang kami sudah bersiap sedia, dan menantu lelaki saya membawa barang-barang saya turun ke bawah, dan kemudian anak sulung saya berbisik-bisik di telinga saya. 佢講媽咪，你唔做狂，主要是向我哋同猜嘅。你差唔多5錢出票之前，我落去禱告，求問主要是你喺咩海路俾我媽媽轉，平安嘅轉到屋企。如果喺你前咧喺海路。 是我知道，我在15分鐘前可以出後票。 Jadi sebelum itu semalam di mana anak perempuan saya dia memberitahu saya bahwa dia masuk ke bilik adalah untuk berdoa kepada Tuhan. Itu jika Tuhan mengizinkan yaitu ibunya balik dengan selamat, maka dia dapat mengeluarkan menempa tiket penerbangan dalam 15 menit. 佢真咧在15分鐘以前就做好冚唪唥東西。 Itu dalam 15 menit saja dia telah siap menempa tiket penerbangan. 所以我知道主要是讓你同在，你冇哭。 Jadi saya tahu bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kamu, janganlah kamu risau. 因為佢哋講，因為我哋在報紙上看到凡係在愛湯做嚟沙巴州嘅都愛quarantine 2個禮拜。 Sebab masa itu dari berita dari surat kabar kami tahu bahwa sekembalinya ke Sabah dari tempat lain, maka haruslah kuarantin selama 2 minggu. 有啲要去送去 quarantine center， 有啲要送去 hotel 啦。 Ada yang akan dihantar ke pusat kuarantin, ada juga yang dihantar ke hotel. 我細郎係講笑嘅，媽咪係講送去 hotel 係好啲啊。 千祈冇去 quarantine center， 唔知道幾啲 facility 喺度樣嘅。 Itu di mana menantu lelaki saya dia bergurau bahwa jika lebih baik dihantar ke hotel, sebab jika dihantar ke pusat kuarantin sana tidak tahu bagaimanakah dengan kemudahan mereka di situ. 我就講，我從來都冇單獨一隻年出過 hotel， 我一隻年就 hotel 出15日，我真係嚇死了。 Dan saya juga memberitahu bahwa di mana saya tidak pernah tinggal seorang diri di hotel selama 15 hari. Kalau 15 hari memang sangat takut. Jadi anak perempuan saya dia memang tahu saya sangat takut. Dan 10 pagi saya sudah sampai ke lapangan terbang. 1點鐘準時起飛，也準時到阿比條。 Dan di mana kapal terbang telah berlepas dengan masa tepat jam 1 petang, dan kemudian juga sampai ke KK dengan tepat pada masanya. 到去 KK immigration 係等咗2個鐘點。 Dan sampai ke KK saya telah tunggu di immigration selama 2 jam. 因為每一隻 passenger 都要經過 interview 先可以出 immigration。 Karena setiap yang mengambil penerbangan itu haruslah ditemu rama terlebih dahulu. 因為我搭一班機啊，之前係問到一隻空位都冇。 Sebab penerbangan yang saya ambil itu yang di mana telah penuh tempat, langsung dia ada tempat kosong. 所以等很久咯。 Jadi terpaksa tunggu lama. 輪到我先就佢哋冇人嘢冷嘅。 Jadi sewaktu sampai giliran saya, mereka pun bertanya kepada saya, yaitu saya berasal dari mana. 我講我係阿比表人，我係吉隆坡。
Jadi saya pun memberitahu bahwa saya orang KK, saya pergi ke KL. 因為你去吉隆坡都買東西，你去過某個地方，我講清楚俾我哋聽。 Jadi mereka pun memberitahu bahwa kamu haruslah memberitahu kita dengan jelas, yaitu kamu pergi ke, apakah tujuan kamu pergi ke KL dan apakah tempat yang pernah kamu pergi. 所以我都講其他我咧都冇去過，我請陪我妹就在阿順達醫院試問呀，and then 見下佢後開我都做來，我可以我都 show 佢我嘅啲I 做嚟啲嘅。I reference 同埋 here 嘅 reference，我妹就啷個方法可以查，所以我 show 嘅就佢講哦咁樣啊。 Dan kemudian saya pun memberitahunya bahwa itu di mana saya telah pergi ke tujuan saya pergi ke KL dan saya menemani anak perempuan saya di Hospital Asunda selama 4 hari lamanya, dan saya juga memberi mereka lihat yaitu nombor rujukan itu tiket penerbangan saya. 所以佢都講哦，安啲係咁樣嘢可以做冇卡，但係佢都俾我三種字嘅quarantine regulation。 Dan kemudian mereka beritahu saya bahwa itu boleh balik ke rumah, namun mereka telah berikan saya 3 keping kertas itu tentang peraturan karantin. 你做你吐，你一天可以走幾日啦，你條 regulation 嚟做。 And then, check dan itu kamu haruslah baca dengan betul-betul semua peraturan yang tertera di dalam kertas tersebut, dan kamu juga haruslah mematuhinya, itu di mana kami akan pergi memeriksa di rumah Anda. Haleluya. 我心條太塞都放下落去，都打電話俾我嚟做去種嚟做。 Dan kemudian saya berasa tidak lagi berasa cemas, dan kemudian saya menelepon anak saya untuk menghantar saya pulang ke rumah. 一打電話講俾我妹做聽，可以做卡，做卡quarantine 2 個禮拜。 Dan kemudian saya juga menelepon anak perempuan saya dan memberitahunya bahwa itu saya balik ke rumah dan karantin di rumah selama 2 minggu lamanya. 作為結束咧，我就想讀兩然後睇下從勉勵啦。 Jadi sebagai kesimpulannya itu ingin membaca ayat suci sebagai dorongan kita bersama. ช่วย詩篇105篇1ที่เราที่นี่จะ Mazmur bilangan 105 ayat 1 hingga 2. 你们要称谢耶和华，求靠他的名，在万民中传扬他的作为。听一节，要向他歌唱，唱诗歌颂。 談論他一切奇妙的作為，哈利路亞，阿門。有翻譯冇？ Betul. Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 2, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Terima kasih atas perkongsian kesaksian indah dari para saudari Ten. Itu perbuatan ajaib Tuhan. Itu kiranya Tuhan terus menjaga umatnya. Asalkan kita tahu untuk bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mencurahkan itu damai sejahtera kepada kita semua. Seterusnya kita mempersilakan saudari Jessie untuk menyampaikan kesaksian. Dipersilakan. Haleluya，线上的弟兄姐妹。 Haleluya, saudara-saudari di dalam talian. 奉主耶稣圣名，做见证。 Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian. 我是因为朋友而认识真耶稣教会的啦。 Dan saya dapat mengenali Tuhan Gereja Yesus Benar adalah disebabkan kawan saya. 当时每个星期六下午，我这位朋友放工过后都会接我一起去教会。 Jadi setiap hari Sabtu
itu selepas balik dari kerja, di mana kawan saya itu akan membawa saya pergi ke gereja bersama-sama. 偶尔星期三或星期五，我也会自己晚上到教会聚会。 Dan ada kalanya itu malam hari Rabu atau Jumaat saya juga akan pergi ke gereja bersendirian. 那时候我不知道要在哪里可以买到圣经和赞美诗， Waktu itu saya tidak tahu di manakah dapat membeli Alkitab dan Kidung Rohani. 所以我每次去教会都是借用教会的圣经还有赞美诗。 Jadi setiap kali saya pergi ke gereja berkebaktian, maka saya akan meminjam Alkitab dan Kidung Rohani gereja. 直到有一天我在工作上我就遇到教会的姐妹， Ada suatu kali sewaktu kerja, saya telah bertemu dengan seorang saudari dari gereja. 聊天的时候我知道她是真耶稣教会姐妹。 Dan sewaktu kita berbual-bual, barulah saya tahu bahwa dia itu seorang saudari dari gereja. 她得知我是借用教会的圣经还有赞美诗， Dan kemudian dia juga tahu bahwa itu setiap kali saya akan meminjam Alkitab dan Kidung Rohani gereja. 过几天这个教会姐妹就送了我那个圣经还有赞美诗，真的很感谢她。 Jadi beberapa hari kemudian itu saudari tersebut telah itu menghadiahkan saya itu Kidung Rohani dan juga Alkitab, itu sangat berterima kasih kepadanya. 其实那时候我也是很少去教会了啦。 Jadi waktu itu saya juga jarang pergi berkebaktian. 就在我遇到感情上的烦恼的时候， Jadi sewaktu saya menghadapi masalah dalam percintaan saya, 我觉得我很迷失没有方向。 dan saya telah kehilangan hala tuju saya. 虽然我每天做工放工， Dan setiap hari saya pergi bekerja dan balik dari kerja, 我情绪都是非常低落的。 dan emosi saya itu juga kurang baik. 然后有一天，我就在我的车上看到之前教会姐妹送我的圣经还有赞美诗。 Dan ada suatu hari di dalam kereta saya terlihat itu Kidung Rohani dan juga Alkitab yang telah dihadiahkan oleh saudari itu. 我就有一种感觉，就是神的旨意要我回到教会。 Jadi saya ada satu perasaan bahwa di mana Tuhan inginkan saya kembali semula ke gereja. 然后我就开始几乎每星期三、星期五、星期六我都会自己去教会了。 Dan kemudian harinya, di mana setiap malam hari Rabu, hari Jumaat, dan juga hari Sabtu, saya akan pergi ke berkebaktian di gereja. 每次去到教会，我就会觉得心里很平静， Jadi setiap 也 kali 是很感动。 setiap kali saya pergi ke gereja, saya akan di mana hati saya menjadi tenang dan juga sangat terharu. 也很感触，然后我慢慢就觉得心里得到安慰跟平复了。 Jadi hati saya terasa tersentuh dan di mana hati saya juga menjadi semakin terhibur. 1年后，感谢主，我接受洗礼了。 Dan setahun kemudian, di mana syukur kepada Tuhan, saya telah menerima baptisan. 就好像圣经约翰福音15章16节上所说的，不是你们拣选了我，是我拣选了你们。 Itu sama seperti yang dicatatkan di dalam Alkitab, Yohanes pasal 15 ayat 16, itu bukan kamu yang memilih aku, sebaliknya aku yang telah memilih kamu. 在这段疫情期间，我是得了焦虑恐惧症。 Dan dalam tempo pandemi ini, saya juga mendapat kemurungan atau depresi. 时常会无端端心跳很快， Dan itu di mana saya sentiasa terasa jantung saya心跳很快。 denyutan jantung saya sangat kuat, cepat. 我的心会忽然间冷，焦虑不安。
Dan di mana hati saya juga terasa itu dingin, sejuk, dan di mana berasa amat cemas. 那时候我有去看医生，医生就给了我药。 Dan waktu itu saya juga telah pergi berjumpa dengan dokter dan dokter juga memberikan saya ubat. 然后我每一天晚上都是要靠吃药才可以睡觉。 Jadi setiap malam di mana saya terpaksa mengambil ubat, barulah saya dapat tidur dengan lenah. 感谢教会姐妹在这段时间鼓励我。 Jadi sangat bersyukur, berterima kasih kepada saudari gereja itu dalam tempo ini sentiasa menghiburkan hati saya. 她鼓励我要多祷告，把一切交托给主耶稣。 Dan di mana dia menggalakkan saya agar saya dapat sentiasa berdoa dan juga menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. 我也是很常会参与线上的聚会，听到 Dan saya juga sentiasa yaitu mengambil bahagian dalam kebaktian secara dalam talian untuk mendengar khutbah. 也是在家查经、唱诗跟祷告。 Dan saya juga sentiasa mengkaji Alkitab dan juga berdoa di rumah. 后来我就慢慢没有再靠吃药了。 Dan kemudian saya juga tidak perlu mengambil ubat lagi. 每一次我焦虑的时候，我就祷告咯。 Jadi setiap kali sewaktu saya terasa tertekan, maka saya akan berdoa kepada Tuhan. 心里唱诗歌，唱神同在。 Dan kemudian saya juga sentiasa bernyanyi dalam hati saya, yaitu Tuhan serta. 我的心就会定下来了。 Dan kemudian hati saya akan menjadi tenang. 然后现在也是每天习惯睡觉之前也会读圣经。 Jadi sekarang di mana saya sudah itu ada kebiasaan, yaitu akan membaca Alkitab sebelum saya tidur setiap hari. 感恩主，因为这些事情让我更亲近主耶稣。 Jadi bersyukur kepada Tuhan karena hal yang terjadi ini di mana menyebabkan saya lebih mendekati Tuhan. 我的见证就到这里了。 Jadi sekian saja itu kesaksian saya di sini, perkongsian kesaksian saya. 多謝傑斯姊妹。 Terima kasih kepada saudari Jessie. 咁一主要係特別嘅嚟去感謝咯。 Jadi di mana sangat bersyukur kepada Tuhan karena pemilihan Tuhan. 傑斯姊妹也要一段時，要後比較長嘅時間在邊馬家會也要做母頭咯， Dan 即 di 係 mana 慈會參加慈會。 saudari Jessie sudah lama itu menginjil di gereja kita dan berkebaktian di gereja Penampang. 也要參加就母頭班， Dan juga telah mengikuti kelas Injil. 也即係作嘅一種體驗教育，能夠在信仰上一種體驗或一種即係作各樣嘅教育，更加能夠認識神、親近神咯。 Jadi menerusi pengalamannya, perasaannya dalam kehidupan seharinya, di mana dapat lebih mengenali Tuhan Yesus. 那種信仰嘅一種過程啊， Ini juga merupakan satu proses iman kepercayaan. 咁即係主耶穌咯。 Jadi sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. 今晚也聽我兩位姊妹嘅背後嘅見證。 Dan malam ini kita telah mendengar dua kesaksian yang indah daripada dua orang saudari. 先我哋要看到神奇妙嘅作為、神奇妙嘅安排、神奇妙嘅感謝。 Dan di mana kita dapat melihat yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib dan pengaturan Tuhan yang ajaib. 因此我哋要凡事在那疫情之中，但係遇到買事情，我哋就需要嚟去依靠神，偏後邊我哋可以攞。 Jadi dalam tempo pandemi ini, tidak kira apakah masalah, apakah hal yang kita hadapi ini, kita haruslah tahu bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. 所以嘅接落嚟我哋可以創始結束今晚嘅姊妹團契。 Jadi seterusnya kita akan sama-sama naikkan kidung pujian untuk tamatkan kebaktian bersahabatan saudari pada malam ini. 我哋唱創始394首。 Sama-sama naikkan kidung pujian 394.
接落嚟我哋做就同心禱告結束，跟晚夜聚會。 Saudara kita akan sama-sama berdoa untuk tamatkan kebaktian kita pada malam ini. 我不是要奉主耶稣基督生命祷告。Amin. Hôm nay chúng ta điều gimana ke cerita kesok, Thai平安。 Syukur kepada Tuhan, kebaktian malam ini berakhir di sini. Salam sejahtera, jumpa lagi.